Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Yang dalam video kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk berlatih atau latihan mengerjakan soal-soal Reading Comprehension Test, khususnya yang berhubungan dengan main idea questions as well as stated and unstated detailed questions. But before I start, I'll be very grateful if you can hit the like and subscribe button, and also don't forget to turn on the bell button so you will not miss our new videos. If done, let's go straight to the questions. Reading text 1. Ketika kita mengerjakan tes reading comprehension, ya, yang harus kita lakukan adalah membaca soal sebelum kita membaca teksnya. Seperti ini misalnya ya, pertanyaan nomor 1, what is the main idea of this passage? When answering questions about main idea, ketika menjawab pertanyaan tentang main idea, yang harus kita baca adalah the first sentence in the paragraph. Kebetulan paragraf ini terdiri dari passage ini terdiri dari hanya satu paragraf saja, sehingga mari kita baca kalimat pertama dari paragraf ini. Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts by the name of James Naismith. Kita lihat, jadi this text or this passage is talking about basketball. Ya, basketball was invented in 1891 by James Naismith. Okay, jadi what is the main idea of this passage? Is it talking about the life of James Naismith? No, it is talking about basketball. So answer A or option A is incorrect. Is it talking about the history of sports? It can be, but sports is too general because it is only talking about basketball. So B is incorrect too. The next, is it talking about physical education and exercise? No, it is talking about basketball. So we know that the answer to this question is the origin of basketball. Jelas ya rekan-rekan? Jadi jawabannya adalah delta. Oke, ini tadi cara menjawab pertanyaan tentang main idea. Biasanya main idea itu letaknya ada di kalimat pertama. Meskipun kadang-kadang ada juga yang terletak di kalimat terakhir atau bahkan di tengah. Tapi in modern text, di teks modern sekarang ini ya, rata-rata main idea itu at the beginning of the paragraph. Jelas ya rekan-rekan? Oke. Berikutnya soal nomor 2. Ini adalah tentang stated detail question. What did James Naismith do when he invented basketball? Ketika menjawab pertanyaan tentang stated detail question, itu yang harus kita cari adalah keywordnya. The keyword here is James Naismith. Jadi yang ditanyakan adalah pekerjaan James Naismith ketika menemukan permainan basketball. Nah, baru kita cari kata James Naismith di sini. Oke. Jadi kalimat yang ada James Naismith-nya kita baca. Kalau sudah ketemu jawabannya langsung kita jawab. Kalau tidak, kita bisa lanjutkan membaca di kalimat setelah itu. Di sini basketball was invented in 1891 by James Naismith, and he was a physical education instructor when he invented basketball. Jadi jawabannya A, he was an athlete. No. He was a personal trainer. Kurang tepat. He was a physics teacher. Guru fisika maksudnya. Kurang tepat juga. But the correct answer is he was a PE teacher or physical education teacher. Jelas rekan-rekan? Begitu cara menjawab stated detailed question. Okay, let's go to text number 2. Text number 2 ini juga masih terdiri dari satu paragraf saja passage-nya ya. Dan kita lihat pertanyaannya. The main idea of the passage is blah blah blah. What do you think it is?
Kita baca kalimat pertama dulu. Most of the ice on the earth, close to 90% of it, is covering the surface of continent Antarctica. Jadi, sebagian besar es di bumi ini, hampir 90% ya, itu menutupi permukaan benua Antartika. Jadi kira-kira yang mana? The Earth is a cold planet. Kurang tepat. Sebagian besar es yang ada di bumi ditemukan di Antartika. Betul ya, karena 90% itu adalah sebagian besar. Jadi the answer is B. Oke, jelas ya rekan-rekan? Oke, berikutnya soal nomor 4. What can be best inferred from the passage? Ini sebetulnya hampir sama dengan main idea question ya, tapi yang tidak stated, yang unstated. Kalau ini dikatakan close to 90% of ice on the earth is covering the continent of Antarctica, artinya ada 10% yang tidak di Antartika. Oke, berarti 10% of the earth ice is found out of Antarctica. So the best answer is B. Okay. Next text passage is text passage 3. Okay, text passage 3 a little bit different from the previous two passages. It contains 2 paragraphs. Kita lihat pertanyaannya. Which of the following best expresses the main idea of the passage? To answer main idea question of a passage containing of 2 paragraphs, what we need to do is to read the first sentence of each paragraph. Yang harus kita lakukan adalah membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf tersebut. Mari kita lihat. Yang pertama ya. The term primitive art has been used in a variety of ways to describe works and styles of art. Jelas ya? Istilah seni primitif itu sudah digunakan ya dengan berbagai cara untuk menggambarkan style seni. Oke. Kemudian, a wonderful example of this second type of primitive artist is Grandma Moses. Salah satu contoh terbaik dari primitive artist atau seniman primitif itu adalah Grandma Moses. Jadi ini tadi kalau ada the second type itu sebetulnya di sini ada first type and second type, boleh kita baca ya. Tapi kita sudah bisa menjawab pertanyaan ini dengan hanya membaca kalimat pertama pada masing-masing paragraf. Kalimat pertama pada paragraf di atas ya, paragraf pertama adalah tentang primitive art. Kemudian paragraf kedua, kalimat pertamanya adalah tentang Grandma Moses yang menjadi contoh ya. Oke. Salah satu contoh dari primitive artist. Jadi, apakah main idea adalah Grandma Moses spent her life on the farm? No. Art critics cannot come to any agreement on a definition of primitive art. Kurang tepat juga. Kenapa? Dari kalimat pertama di masing-masing paragraf tadi adalah tentang Grandma Moses adalah salah seorang primitive artist. Jadi, jawabannya yang tepat adalah Charlie. Okay. Next question number 6. Yeah, the right printed word fame found in the last sentence of the paragraph can be best replaced with fame. Oke, kalau Anda yang tahu arti kata fame itu berasal dari, fame itu adalah the root atau kata dasar dari famous atau terkenal. Kalau tahu bisa langsung menebak. Kalau nggak tahu ya itu bisa dibaca misalnya totally without formal education in art, she began creating panoramic images of everyday life on the farm that have achieved international fame, international popularity. Jadi jawabnya adalah delta. Okay, let's go to the next passage. It's number 4. What is the topic of this passage? Pertanyaan ini sebetulnya sama juga dengan what is the main idea
of the topic. Again, to answer main idea question, what we need to do is just read the first paragraph of the first sentence of the paragraph. Kita lihat. The extremely hot and humid weather that occurs in the United States in July and August is commonly called the dog days of summer. Ini aja ya. Berarti ini talking about what? Talking about the dog days of summer, ya. Untuk menggambarkan apa? Waktu atau musim di bulan Juli ya. Oke, kita lihat. Is it talking about how dogs like to play during the summer? No. Is it talking about the causes of hot and humid weather? Tidak. Yeah, it causes, why the hot summer days are known as the dog days. Kita lihat ya lagi. The extremely hot and humid weather that occurs in July and August is commonly called, okay, the dog days of summer. This name comes from the star Sirius, which is known as the dog stars. Sirius and is the brightest visible star. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita baca, we can make a conclusion that this passage is about the reason why the hot summer days are known as the dog days. So the answer is Charlie. Yeah. Now, next question. The red printed word "us" found in line 9, nah ini ya, yang dicetak merah, yang ditemukan pada baris ke-9 ini, itu bisa diganti dengan although, when, since, atau in. Ya, kita harus bisa merasakannya. As ancient people saw the star rising with the sun when the weather was at its hottest, they believed that Sirius was the cause of the additional heat. Gitu. Oke. Kira-kira apa? Although ancient people saw this, enggak. Meskipun bukan. Jadi ini adalah karena orang-orang dulu itu melihat this star rising with the sun when the weather was at its hottest, bintang ini itu muncul bersama dengan matahari ketika udara itu sangat panas. Oke, jadi apa? Karena ancient people, berarti dari 4 kata ini yang bisa berarti because atau karena, untuk menggantikan us itu adalah kata since. Ya, jadi since itu bisa digunakan untuk expresses time, bisa juga digunakan untuk expresses reason. Misalnya, I didn't come to your birthday party yesterday since it was raining. Misalnya, jadi since itu artinya adalah karena atau sebab. Oke. Oke guys, berikutnya text passage 5. Di text passage 5 ini ya, mari kita langsung lihat ke pertanyaannya. According to the passage, what happened as the temperature on the earth increased? What we need to do is to find the keyword here. The keyword here is when the temperature on the earth increased, what happened? Kita lihat ya. Paragraf pertama, the ancestors of humans had a lot more hair than the humans of today. In fact, they had thick hair all over their bodies. This thick hair was necessary for protection against the cold of the ice ages. Tidak ada kata the temperature increased ya, oke. Kita lihat paragraf berikutnya. As the earth got warmer. Ya, inilah yang namanya yang maksudnya adalah when the temperature on the earth increased, itu adalah as the earth got warmer, sama ya. The hair began to thin out. Rambut mulai menipis, except for on the head. Ya, kecuali yang rambut yang ada di kepala. Gitu, rekan-rekan ya. Jadi the hair on the head began to thin out. No, salah, karena tidak, kalau di kepala tidak thin out ya. The hair on the body remain the same, salah, karena
Orang dulu itu rambutnya di badannya lebih berambut dari orang sekarang. Oke. The hair on the body got thicker, salah juga. Jadi yang benar adalah delta. The hair on the body began to thinner. Okay, next question, question number 10. Question number 10, and this is the last question on this video. The author indicates that one of the purposes of hair on the head is to fill up pillows. Untuk fungsi dari rambut itu adalah untuk dijadikan isi dari bantal. Salah ya. Oke. Fill up itu mengisi ya, jadi salah ini. Help heat escape through the scalp, kita lihat di sini ya. Jadi salah satu gunanya rambut itu adalah to protect the the head ya from dari sesuatu yang keras ya. Kalau kita baca dari sini, both as part of pillow to cushion the sensitive head when it gets banged. It get banged itu maksudnya kejedot gitu ya. Or as a sort of hat to keep the head warm, atau bisa menjadi hat topi supaya kepala tetap hangat. Oke. To ensure that the head is warm, benar. Oke. And to prevent so much heat, mencegah terlalu banyaknya panas, mencegah ya, bukan help heat. Kalau help heat escape through the scalp itu artinya membantu panas itu menerobos masuk ke kulit kepala kita. Jadi ini jawaban yang tepat adalah to ensure that the head is warm, Charlie. Baik rekan-rekan, hope you learn something from this video, and thanks for watching. See you in the next video, and don't forget to click subscribe dan share to your friends. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.